kedua kita untuk writing and interpreting graph. So in our last face-to-face meeting, we discussed about writing and interpreting bar graph, ya, atau grafik batang. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih, kita lihat lagi ya. Kemarin kan kita udah diskusikan bedanya bar, line, sama pie ya. Masih ingat? Maybe one of you can explain to me the difference between the three graphs before I start. Any one of you? Bedanya apa antara batang, garis, dan pie chart? Just to sum up our discussion. Silakan. Sorry, I am Yes, answering it in Indonesian. Okay. Ya, pokoknya lebih kurangnya gitu, kayak berbeda selain pada bentuk-bentuk penyajiannya, juga besaran dalam penyampaiannya gitu ya. Kalau diagram batang itu yang pasti kurang cocok kalau dinyatakan dalam persentase ya. Ya kayak pada banyaknya dalam satuan unit atau orang gitu, realisasikan data dalam satu unit maupun orang. Sedangkan kalau kita pengen menginterpretasikan data statistika yang isinya itu dalam persentase, sebaiknya kita menggunakan diagram lingkaran ya, kayak pie graph ya. Okay. So, thank you, Rafli, for expressing your idea. Does anyone else have different comments, maybe different ideas to share about the differences between the three kinds of graphs? Come on, I believe you know it. Just explain it to me so we can start the lesson. Okay, silakan. We only discuss 3 ya, kita hanya bahas 3 aja. Hello, can you hear my voice? Suara Ibu kedengaran nggak nih? Iya, Mem, kedengaran, Mem. Iya, karena nggak ada yang respon. Silakan, apa bedanya ketiga itu? You can explain in bahasa Indonesia, no problem. Mungkin kalau dari saya, kalau bar chart itu untuk apa ya, membandingkan sesuatu gitu, Mem. Kalau yang diagram chart itu untuk menyatakan keseluruhan gitu 100% perbandingannya gitu. Kalau pie? Ya, kalau pie chart. Oke. Kalau untuk line chart itu menunjukkan pertumbuhan gitu atau penurunan suatu kondisi, ya, gitu, Mem. Ya, oke. So, kalau yang pakai chart itu biasanya pasangannya pie chart. Kalau yang lain kita biasanya pakai graph. Jadi bar graph atau bar chart juga ada sih yang nyebut. Atau line graph. Kalau line chart itu nggak ada. Jadi chart itu biasanya untuk pie chart gitu istilahnya ya. Nah, bedanya bar graph sama pie chart apa? Kalau line tadi kan jelas to see apa namanya changes ya, changes over time. Ada fluktuatifnya, ada naik turunnya pada suatu periode waktu tertentu. Tapi kalau bar sama pie tadi jelas ya. Kalau bar itu untuk membandingkan, to compare categories, different categories. Tapi kalau pie chart sama dengan bar graph, to compare different categories. Tapi kategorisnya itu dalam satu kesatuan, as part of a whole. Ya, jadi itu dasarnya dulu kamu harus tahu. Now let's continue our discussion ya. Nah, a bar graph, ini contoh bar graph ya. Bisa lihat slide Ibu selanjutnya.
Ya, Mem, sudah, Mem. Bisa, Okay, Mem. thank you. So a bar graph displays data with vertical and horizontal bars. Jadi bisa vertikal, bisa horizontal. Bar graph are a good way to display data that can be organized into categories. Using a bar graph, you can quickly compare categories. Nah, kalau kamu lihat gambar ini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bar. Di situ ada kategorinya. Kategorinya adalah ingredient dalam sebuah a sub sandwich. Jadi ada bread, ada rotinya itu sendiri, ada ham, ada turkey, ada cheese, dan ada mayonnaise. Nah, di sini yang ingin dilihat adalah the apa nih? The content, the fat content of each ingredient. Jadi di sini the fat content dinyatakan dalam sumbu X ya, ada dinyatakan dalam gram di sini ya. Angkanya 0, 2, 4, 6, 8, 10 yang terlihat di X-axis. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. You can see clearly which ingredient is used the most in a sandwich. Yang mana yang paling banyak digunakan, bukan used the most ya, contains the most fat. Yang mana yang paling banyak mengandung fat? Mayones, Mem. Mayonnaise, Mem. Yes. So by using a bar graph, you can see clearly which ingredients of a sandwich that contains most fat and the least fat. Ya. Nah, di sini Ibu ambil beberapa contoh pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, itu bisa memfokuskan nanti analisa atau interpretasi kamu pada saat kamu menulis interpretasi dari grafik batang gitu ya. Nah, di sini yang A misalkan which ingredient contains the most fat. Di sini the bar for mayonnaise is the longest. Itu kan informasi dari grafiknya ya yang ditulis warna biru ya. That means that mayonnaise contains the most fat. Kemudian yang B, how many more grams of fat are in ham than in turkey? So if you look at the graph dan membandingkan angkanya, so itu kan kurang lebih 6 dan 3 ya. Jadi there are 6 grams of fat in ham and 3 grams of fat in turkey. Jadi ham mengandung fat lebih banyak dari daging kalkun ya, sebanyak 3 gram. And how many total fat grams in this sandwich? So if you sum up all the figures, all the numbers, meskipun angka 1 di situ nggak tulis, but you can infer kalau bread itu kandungannya 1 ya, karena kira-kira kan in the middle of 0 and 2. Jadi 1, and so on. Jadi kamu total. And then what percent of the total fat grams in this sandwich are from Turkey? Maksudnya apa nih? What percent of the total fat grams in this sandwich are from Turkey? So we are asked to find the fat percentage of Turkey, ya, compared to the total fat, dibandingkan dengan total fatnya. Jadi total fatnya tadi kan 30, so kalau kita lihat Turki itu sendiri, dia mengandung 3. So 3 out of 30 grams, it means 10% of the total fat from the turkey. Nah, pertanyaan ABCD ini sengaja Ibu tampilkan agar kamu bisa fokus pada hal-hal yang akan kamu tuliskan di interpretasi grafik. Jadi kalau kamu lihat di sini kan yang paling banyak mengandung fat itu mayonnaise. Ya, itu pertanyaan A. Otomatis kalau kamu lihat yang paling banyak, maka kamu juga lihat yang paling sedikit yaitu bread. Ya. Kemudian yang paling apa namanya? Mungkin kamu juga bisa lihat the differences gitu ya. Yang ini yang belum ditampilkan di soal ABCD. Karena di soal B ini kan yang ditanya the differences between ham and turkey ya. Nah, bisa aja kamu lihat kalau yang pertemuan kita sebelumnya kan the differences between girls and boys in their performance ya. Kalau di sini berarti kita bisa lihat yang mana yang paling besar perbedaannya.
Kemudian bisa juga kamu menyatakan datanya dalam bentuk percentage gitu. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk angka gramnya. Misalkan 10 grams, 1 gram, tapi bisa juga dalam bentuk the percentage of the total fat in a sandwich. Contohnya di soal yang D di situ. Jadi informasi ini Ibu berikan untuk bisa mengarahkan kamu nanti untuk bisa menulis paragrafnya. Gitu ya. Untuk bar graph, di sini ada pertanyaan? Belum, kita lanjut ya. Nah, selain bar graph yang single, juga ada double bar graph. Ini yang sudah pernah Ibu tampilkan di soal kita waktu pertemuan sebelumnya ya, tentang boys and girls performance in their final exam based on the subject. Masih ingat nggak? Oke, kalau ini kira-kira grafik tentang apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Jadi di sini double bar berarti batangnya ada 2 ya. Ini bisa digunakan untuk to compare two data sets. A double bar graph has a key to distinguish between the two sets of data. Nah, coba kamu lihat grafik ini. Kira-kira ini menjelaskan grafik apa? Silahkan. Maaf, Mem, ini berarti graph yang menampilkan berapa siswa yang datang ke acara olahraga. Jadi untuk yang merah itu untuk football, dan yang oranye itu untuk basketball. Jadi untuk berapa orang yang datang ke acara tersebut dalam angka ribuan. Oke. Oke, jadi ada football, ada basketball. What is the first impression of this graph when you look at it in the beginning? First impressionnya apa? Pendatang yang menonton di basketball lebih sedikit dibandingkan penonton yang datang ke acara yang football. Yes, that's true. Jadi ini judulnya Sports Attendance at State College. Jadi kehadiran attendance mungkin karena ini college ya, berarti mahasiswa ya. Berapa banyak sih mahasiswa yang hadir dari tahun 2000 sampai 2005 per tahun untuk football and basketball? So our first impression is clear ya, semua pasti setuju ya kalau dari diagram batang ini maka yang menunjukkan angka yang lebih besar itu dari tahun ke tahun pasti kelihatan di sini football ya. Betul nggak? Jadi the average attendance per game in thousands. Jadi di tahun 2000 15.000, kemudian di 2002 bahkan paling tinggi itu ada sekitar mungkin 23.000 ya atau 24.000. Dan dari setiap tahun ke tahun maka football itu paling banyak penontonnya. Jadi dari sini kita lihat di sini pertanyaan A dan B. In which year did State College have the greatest average attendance for basketball? Basketball berarti yang orange-nya muda ya. Di tahun berapa? Di tahun 2003 kelihatan ya semua ya. 2003 di sini. The greatest average attendance. Lalu pertanyaan yang B, on average, how many more people attended a football game than a basketball game in 2001? Jadi kita bisa lihat selisihnya di sini. Selisih antara basketball and football di tahun 2001. Meskipun yang ditanyakan di soal B ini mungkin bukan yang paling menonjol ya. Kira-kira yang paling menonjol yang mana tuh difference-nya? Tahun berapa kira-kira? 2002, Mem. Di 2002 kita bisa lihat berapa kira-kira? Berapa kurang berapa? Maybe 24,000 ya. 24,000 minus 13,000 Mem. ya. Ya, Mem. So it's Mem. around, the average is around 9,000. The difference between football attendance and basketball attendance. Jadi paling
paling tinggi tuh selisihnya di tahun 2002. Nah, ini hanya beberapa pertanyaan aja sebetulnya ya. Jadi untuk mengarahkan kamu untuk menulis interpretasinya. Oke, next adalah line. So, tadi kita sudah bahas line graph displays data using line segments. Line graphs are a good way to display data that changes over a period of time. Jadi data yang ingin kita tampilkan di line graph itu adalah data perubahan. Kita mau lihat perubahannya pada periode waktu tertentu. Coba kalian lihat di gambar ini data tentang apa? Data tentang suhu dalam satu hari. Suhu dalam satu hari, betul. Dari midnight itu kita bisa anggap 12 atau 00.00 ya. Kemudian 4 AM, 8 AM, ini udah pagi, lalu noon siang hari, lalu jam 4 PM, ternyata kalau kita lihat grafiknya mana yang suhunya paling tinggi? Yang 4 PM. 4 PM. So it reach a peak, ya. Peaknya itu di 4 PM, ya. Kemudian dia turun lagi ke kira-kira berapa tuh? 60, 70-an mungkin ya. Karena dia kurang dari 80 di sini di 8 PM. Nah, di sini kita mau lihat perubahan suhunya selama satu hari. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, at what time was the temperature the warmest? So identify the highest point. The temperature the warmest is at 4 p.m. Ya. And during which 4-hour time period did the temperature increase the most? Jadi kalau kita lihat dari ini kan per 4 jam ya. Dari midnight ke 4 pagi, dari 4 pagi ke 8 pagi, 8 pagi sampai 12 siang. Ini apa namanya intervalnya per 4 jam. So, during which 4-hour time period did the temperature increase the most? Yang mana yang kira-kira slope-nya paling miring? Slope-nya paling miring menandakan apa berarti? Can you answer me? Perubahannya paling besar. Yes, perubahannya paling besar itu kita lihat dari grafiknya yang slope-nya paling apa? Slope-nya paling besar ya. Kemiringannya paling miring. Jadi itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi ini hal-hal yang akan menjadi fokus kamu saat menulis interpretasi. Oke. Nanti kita akan kembali ke grafik ini. Nah, kemudian tadi ada double bar graph dan juga ada double line graph. Nah, biasanya sih kalau dalam soal sih ada 2 ya garisnya ya. Karena kalau untuk satu informasinya memang nggak banyak. Nah, model double line graph ini cukup umum sebetulnya digunakan untuk membandingkan 2 kategori. Bagaimana perubahannya dalam satu periode waktu tertentu. Nah, di sini apa nih? Grafik apa? Coba silahkan disebutkan. Dibaca grafiknya, terus ini apa nih? Ada month di sumbu X, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And there's price on the y-axis in dollars. 1, 100, 200, 300, 400, and 500. And there is blue line and there is a purple line which indicate the airline A and airline B. Grafik ini menunjukkan apa? Ini perbandingan pertumbuhan harga dari airline A dan airline B. Ya, airfare between two cities. Airfare itu kan harga tiket ya. Iya, Harga tiket antara airline A dan B, misalkan dari Jakarta ke Surabaya gitulah ya, misal. Jadi apa namanya, 2 city-nya itu tetap ya, yang dilihat adalah perbedaan harganya
selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. So what is your first impression when you look at this line graph? First impression in general apa? In general biasanya kita lihat yang mana yang letaknya di atas gitu. Walaupun tidak selalu dalam interval tersebut dia selalu di atas, tapi kita bisa lihat nih dalam periode 1 tahun ini mana sih yang lebih tinggi harganya gitu. Siapa? Untuk penerbangan yang A itu di bulan Juli, Mem. Berarti. Bulan Juli. Oke. Bulan Juli dia harganya tertinggi ya. So, kalau untuk secara keseluruhan gimana? Secara keseluruhan dari Januari sampai Desember, apa yang bisa kita katakan? Overall, biasanya kan kita mulai dengan overall ya. Di paragraf kedua tuh. Overall, secara keseluruhan dari Januari sampai Desember, apa yang kamu bisa katakan? Ya, dari garis yang biru sama yang ungu kan kelihatan tuh. What can you say? Anyone could answer me, please? Ya, Mem. Yes. Who is speaking now? Ibu nggak bisa ngeliat kameranya nih. Silahkan. What is your first impression or general impression? Yang paling umum aja, kita belum detailnya belum. Yang paling umum. Di sini terlihat bahwa airline A itu selalu lebih overall selalu lebih besar harga tiketnya daripada airline B. Betul, betul. Jadi itu yang akan kita katakan di paragraf kedua. Kalau kamu ingat struktur yang Ibu pernah bahas di pertemuan sebelumnya, paragraf pertama itu kan biasanya kita introduction ya, pendahuluan menjelaskan ini grafik apa. Paragraf kedua kita bisa pakai overall the airfare of airline A was higher than airline B from January to December or during 1 year. Jadi kita bisa lihat tuh airfare-nya lebih tinggi di airline A daripada B secara keseluruhan. Setelah nanti di paragraf kedua kita bahas itu, baru nanti di paragraf selanjutnya kita tulis deh data yang lebih spesifik. Misalkan si airline apa nih A reach the highest point atau reach the highest charge on in July ya, July. Lalu si airline B paling tinggi di bulan apa gitu dan seterusnya. Lalu di periode mana terjadi airline B lebih tinggi dari airline A. Nah, itu yang ditanyakan di soal A itu kan, in which months did airline B charge more than airline A? Karena itu adalah sesuatu yang juga kita bisa lihat kayak anomali ya, karena selama 1 tahun penuh biasanya A selalu di atas, tapi ketika di bulan tertentu yang B mengungguli si A dalam harga, konteks harga. Jadi kita lihat perbandingan antara garis biru dan garis ungu ketika ada double line graph. Okay, any question for this one? Any questions before I move on? No, let's continue kalau gitu ya. Oke, ini ada, kita akan lihat deh contoh nih. Kita akan lihat video YouTube bagaimana dia menggunakan istilah-istilah ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada istilah apa aja nih sebelum Ibu play videonya. So, ceritanya ini tomato soup sales in 2017. Tomato soup sales in 2017. Kamu bisa lihat grafiknya yang warna merah itu fluktuatif ya, cukup fluktuatif. Apa yang bisa kamu katakan dari grafik tersebut? Silahkan.
Di suatu masa ada ini nggak sih, Mem? Massive drop gitu, massive drop. Ya, drop. Ada penurunan ya. Iya. Yes, ada sharp drop. Jadi cukup tajam penurunannya tuh ya. Jadi bentar, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau dibagi maka kira-kira, ini kan angkanya memang nggak ditulis ya. Kalau ini dalam 1 tahun, maka satu segmen itu kira-kira berapa bulan nih? Kalau kita definisikan sendiri. Kalau dianggap ada 6 garis, berarti masing-masing titik 2 bulan ya, Mem? 2 bulan ya. Oke. Berarti kapan dia terjadi penurunan? Dari Oktober sampai Desember ya. Wait a minute. Di situ ada keterangan, however, kamu bisa baca nggak? Tomato soup sales fell sharply atau drop sharply at the beginning of the new year. Berarti itu udah Januari tuh. Pada saat dia reach a highest point, lalu dia turun itu udah Januari berarti ya. Jadi mungkin kita bisa ambil informasi dari situ. Jadi ada penurunan ini kan interpretasi soalnya ya, walaupun nggak jelas angkanya ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada istilah apa? Ada highest point atau peak. Di situ kalimatnya, we reach peak tomato soup sales in the third quarter of 2017. Third quarter berarti bulan apa? Third quarter, masih ingat 1 tahun kalau dibagi quarter kan 1/4 ya? Third quarter berarti bulan apa tuh? September guys, September sampai Desember third quarter ya. Third quarter September, Mem. Sampai September sampai Oktober, Mem. Oktober. Dibagi 4. Dibagi 4 kan? 12 bagi 4 ya? Iya, Berarti Mem. per 3 bulanan kan? Oh iya. Berarti Januari sampai Juni itu pertama, berarti Juli, Agustus, September. So, Juli, Agustus, September itu third quarter. Terus ada istilah go up atau increase, to grow, go down atau decrease atau to fall. Ini kemarin vocabulary-nya sudah pernah Ibu sampaikan. Lalu ada fell sharply, drop sharply. Lalu ada steady growth. Steady growth itu sama seperti growing gradually ya. Jadi dia nggak terlalu tinggi banget gitu. Oke, kita lihat deh sekarang di video. Kita saksikan bersama-sama ya. Bentar. YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Ya. So, can you see it? Yes, Mem. Okay, let's look at it carefully ya, and make notes supaya kamu bisa menggunakan beberapa kalimat atau vocabulary yang bisa dipakai ya. Hello everyone and welcome back to Keep It English. Do you ever have to analyze data in English? Maybe not now, but one day it is possible that you will have to give a presentation using charts and data in English. If that day arrives, no problem. You will be prepared because in this lesson we're going to talk about chart vocabulary. There are 4 types of charts and graphs. These are a pie chart, which is called this because it looks a bit like something you can eat. A bar graph, because we use bars. A line graph, look, lines.
and a scatter graph, which uses dots. Note that with the last three diagrams, we use the word graph and not chart. But how do we speak about the data? Let's talk about this chart about sales of tomato soup in 2017. Well, first of all, your chart or graph uses two lines called axes. There is an x-axis and a y-axis. If the line or bar is going up, then you can say that tomato soup sales are increasing or growing. If it's going down, then it is decreasing or falling. The highest point is called a peak. For example, we reached peak tomato soup sales in the third quarter of 2017. The lowest point is normally only called the lowest point. If the line is going up, you can also say that the company is experiencing steady growth. For example, we saw a steady growth in tomato soup sales throughout 2017. This is called a sharp fall or drop. For example, however, tomato sales fell sharply or dropped sharply at the beginning of the new year. Another word we use is trend. Trend means a change or development in a general direction. This graph indicates that there was an upward trend in tomato soup sales in 2017 until the new year, when there was a sharp downward trend. So next time you have to speak about data in English, try using some of these phrases. Well, that's it for charts and graphs. Oke. So, tadi ada beberapa vocabulary yang kita sudah saksikan ya bersama-sama. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar. Dengar, Bu. Oke, thank you. Jadi kalau di sini kan masih single line ya, masih hanya ada satu garis, berarti tidak ada comparison between two data sets ya. Jadi kita masih lihat satu garis. And then what happen if we have two lines ya di sini. Di sini adalah data tentang apa? Can you mention it to me? If you look at the line graph, di sini ada dari 2011 sampai 2014, lalu ada blue and red lines, and then the y-axis represents the number of books read. Ada from 0 to 1000 per 1000 ya, every 2000. Kira-kira ini tentang apa? Jadi graf ini menampilkan berapa banyak buku yang dibaca oleh dua gender. Jadi ada yang biru itu untuk yang laki-laki, yang merah itu untuk perempuan, ma'am. Yes. So if you look at the graph, it shows the changes between 2011 to 2004. Aku sampai lupa nih. 2014 ya. Nah, di sini kita lihat apa yang paling dominan dari gambar ini. What is your first impression? Biasanya Ibu selalu melihat kalau lihat grafik, kira-kira first impression-nya apa? Nah, itu yang harus kita katakan di paragraf keduanya. What is your first impression?
Dari 2011 sampai 2014. Untuk banyak Mhm. buku yang dibaca oleh laki-laki sama dari tahun-tahun makin banyak, Mem. Berbeda dengan yang perempuan, ada saat di mana dia turun, Mem. Okay. Okay. When we look at apa namanya di keseluruhan periodenya dari 2011 sampai 2014, apakah naik untuk kedua gender? When you look at the beginning and at the end, di awal dan di akhirnya. Apakah trennya naik untuk kedua gender tersebut? Tidak, Mem. Kenapa? Ada salah satu genre yang turun gitu, Mem. Yes, ada yang turun di 2013 untuk yang the number of books read by women ya. So, betul yang kamu katakan bahwa untuk pembaca perempuan itu ada penurunan di tahun 2013. Tapi kita juga bisa katakan bahwa secara keseluruhan itu berarti dari 2011 sampai 2014 ini itu terjadi kenaikan, benar nggak? Nah, kita di awal bisa bilang bahwa untuk kedua gender jumlah pembaca bukunya meningkat over the period of 4 years. Jadi kita bicara 4 tahun misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tapi nanti kita lebih spesifik bahas di sini, di mana terjadi penurunan untuk the number of books read by women itu di kasus-kasus yang akan kita bahas di paragraf ketiga biasanya ya. Jadi akan ada suatu titik di mana terjadi anomali walaupun dia pada keseluruhan dia naik semua ya. Kalau kita lihat dari 2011 sampai 2014 itu angkanya tetap naik kan ya. Si cewek itu dari 5.000 ke 7.000, berarti kan naik ya sebetulnya overall. Jadi overall semua naik. Nanti kita bisa jelaskan lebih detail untuk apa yang terjadi in between the 4 years. Kita akan lihat lagi penjelasannya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Mem. Here we look at a line graph. This is one of task 1 types which will come in the real exam. Look for the other types in my videos. Any of them would come in your exam with the same possibility. It means you should be familiar with all of them to get a high score. This is a sample of writing task 1 question. What the given question card says. The graph below shows the number of books read by men and women at Burnaby Public Library from 2011 to 2014. If you have a line graph with different times on its horizontal axis, use trend language in your writing. The data on the graph is not static. It changes over the time period. Now, let's get started to respond the task. The first paragraph you will write is an introduction. For the introduction, you need simply to paraphrase the information from your topic. And here is how I wrote it. The line graph presents the read book numbers by gender at Burnaby Public Library between 2011 and 2014. As you can see, I added the specific name of the graph, line graph. Next, I used presents instead of shows to describe the number of books read by men and women. I gave the phrase the read book numbers by gender. Here, the word read is used as an adjective, not as a verb. And finally, I changed the phrase from 2011 to 2014. Enter between 2011 and 2014. In the introduction paragraph, we are expected not only to use synonym words but also to show different word forms or phrases, as well as different sentence structures. Okay, let me pause a little bit. Jadi apa yang baru saja kita saksikan penjelasannya? Can you explain it to me? Someone can explain it to me? Ini masih paragraf pertama ya, the introduction part. Apa yang baru saja dijelaskan di sini? Menjelaskan tentang
grafik yang disampaikan gitu, Mem. Iya, jadi strukturnya masih ingat kan waktu pertama Ibu jelaskan bahwa paragraf pertama selalu isinya introduction. Iya, Mem. Nah, introduction itu paling mudah karena kamu tinggal menulis kembali tapi dengan kata-kata sinonimnya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa untuk paragraf pertama kita bisa pakai sinonimnya. Jadi jangan sama persis. Kalau sama persis juga Ibu nanti nggak akan berikan skor untuk final exam kamu. Kalau misalkan kamu hanya menulis kembali kata-katanya sama persis dengan di keterangan grafik, maka Ibu nggak akan kasih skor. Tapi kalau kamu pakai sinonimnya, ganti beberapa katanya, maka itu akan ada skornya. Jelas ya? Di sini contohnya di keterangan grafik, di situ ditunjukkan the graph. Nah, untuk introduction kita bisa tambahin the line graph. Jadi hanya sedikit aja perbedaannya. Lalu shows. Untuk shows kita bisa ganti presents ya. Atau apa selain shows, presents, bisa illustrates atau dan yang lainnya. Kamu bisa cari di thesaurus sinonim, kata-kata untuk yang sama artinya. Lalu the number of books read by men and women. Nah, itu satu frasa itu diganti ke bentuk the read book numbers by gender. Jadi men and women-nya itu diganti dengan istilah gender. The number of books diganti jadi the read book numbers. Nah, read di sini bukan kata kerja, tadi dikatakan dia adalah adjective yang menerangkan booknya. At Burnaby Public Library itu nama, jadi kita nggak bisa ganti. Lalu from 2011 to 2014 itu bisa kita ganti between. Itu ya. Jadi jelas paragraf pertama jangan sampai kamu nggak dapet by pada saat exam nanti hanya karena kamu tidak memparaphrase. Paraphrase itu menuliskan kembali dengan frasa yang berbeda. Okay, is it clear? Thank you. Now let's continue. Word forms or phrases, as well as different sentence structures. Next part of our writing task is to write down the overview. You can place your overview at the end of your writing, but also you can put it just after your introduction. So, what should you write in your overview? You can start your sentence with the word overall and write down a general trend of the graph. Now, try to find what is the general trend for the number of books read by women over the given time period. Is it an upward or downward trend? Find it. I'll give you a couple of seconds. So, for those of you who were able to do it, congratulations. And for those of you who just want to learn, keep watching. It is an upward trend. In order to find it, we draw a line from the beginning point to the end. If the drawn arrow line is up, the general trend is upward. That's why the number for women increased, even though there was a decline in this number in the last year. It is true for the number of books read by men. We can check it by drawing a line again. So, in general, the numbers for both males and females rose over the time period. Now, let's have a look at the overview paragraph. Overall, this library registered an upward trend in the reading activities of its members over that period. Although female readers read fewer books in the last year compared to the previous years. Here, I showed up my vocabulary on the topic library. Registered, reading activities, members, readers, read, books. All these words are related to the word library. In the public version of Writing Task 1, Banned Descriptors, it is written that candidates who use a wide range of vocabulary fluently and flexibly to convey precise meanings get 8 band for their lexical resources. This is one of 4 criteria on which your writing task will be evaluated. After finishing the first 2 paragraphs, introduction and overview, it comes to main paragraphs 3 and 4, in which we include the detailed data, numbers, or percentages. It is better to group data with similar features or trends, so it is easier for an examiner to follow. In this case, I grouped the data by gender. What I mean is that I described first females' numbers and then males' Okay, before we go on to the third paragraph, what can you say from the second paragraph? Can you explain it to me?
Ada yang bisa menjelaskan? Ini tadi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan skor 8 tadi di IELTS ya, kita bisa paraphrase, kita bisa tulis kalimatnya seperti contoh di sini, paragraf kedua. Jadi ini contoh untuk yang mendapatkan skor 8. Okay. Tapi for your information, if you want to study abroad, for example, if you want to go to other countries to continue your study, a minimum of 7 is required. Jadi kamu bisa dapat angka 7 aja itu udah bagus. Maksudnya 7 itu untuk the average score ya. Jadi untuk semuanya di rata-rata itu 7. Jadi 8 ini sebetulnya udah setingkat lebih di atasnya minimum requirement. Udah lebih bagus lagi. Nah, apa yang bisa kamu identify dari paragraf kedua? Silahkan. Apa yang bisa kamu jelaskan di sini? Atau mungkin Mungkin kamu ingin paraphrase ya, gimana? Arik, silahkan. untuk paragraf 2 yang saya lihat itu kayak menjelaskan data secara general gitu, Mem. Ya sudah. Jadi ya, jadi di sini dia pakai katanya this library registered an upward trend in the reading activities of its members. Jadi ini sebuah bentuk kalimat yang sebetulnya tidak secara langsung berkaitan dengan the number of books read tadi ya. Kalau kita kan di atas kan pakai istilah the number of books read by men and women gitu ya. Nah, dia ganti kalimatnya. Jadi, this library registered an upward trend in the reading activities of its member over that period. Lalu lanjutannya although itu kan menyatakan hal yang berkebalikan ya dari kalimat sebelumnya, dari frasa sebelumnya atau klausa sebelumnya. Although female readers read fewer books in the last year compared to the previous years. Nah, kalau kamu bisa membuat kalimat yang berbeda untuk paragraf kedua, kira-kira apa? Coba sebutkan. Atau silahkan tuliskan, kira-kira apa kalimat yang berbeda untuk paragraf kedua? Ibu tunggu, nanti Ibu panggil nih nama-namanya nih. Ada Aldona, ada Audrey, ada Cika, ada Gaitsa, Gilang, Iksan, Jason, Keisha, silahkan. Silahkan ditulis kalimat untuk paragraf kedua. Menggunakan kalimatmu sendiri ya. Kira-kira apa yang bisa kamu tuliskan untuk menjelaskan informasi secara general. Depannya boleh overall, nggak apa-apa. Nanti pada saat ujian pun kamu mau tulis overall di paragraf kedua semua juga nggak apa-apa. Ibu masih oke. Karena nanti kan pasti grafiknya akan beda ya. Ada yang ingin menyebutkan kalimat untuk paragraf kedua? Ini dibaca aja, Mem. Boleh dibaca. Siapa? Can you mention your name? Iksan, Mem. Iksan. Okay, Iksan, please. In general, there was a positive trajectory in the reading engagement of February. Members of the... Wait. Ibu ketik deh. Kamu bisa pakai annotate nggak? Kalau nggak diketik, kan in general.
In general, there was a positive trajectory in the reading engagement like this of library members Terus over the specified time frame. over the specified time frame, and then Terus titik, terus lanjut ke kalimat baru, mem. okay. However, it's not worthy that formal readers Okay, it is not not worthy that not apa? not worthy, mem. Not Worthy. worthy, yeah. That female readers Okay. demonstrate a decrease in book consumption in the most Consumption like this in the most recent year. in the most recent year. Yes, ma'am. Did I type it correctly? Ibu ngetiknya benar nggak? Betul seperti ini? Ya, ma'am. Yang lain bisa baca nggak? Bisa, mem. Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira kalau kamu disuruh ngasih skor, ini skornya sama skor yang di paragraf sebelumnya atau gimana? Ayo, silakan berkomentar aja. Bebas berkomentar kok. Apakah sama dengan kalimat yang di atasnya? Overall, this library registered an upward trend. In general, there was a positive trajectory in the reading engagement of library members. Kira-kira level kesulitan kalimat dan kata-katanya sama atau beda? Beda, mem. Bedanya di Yang lebih bawah apa advance English gitu, mem. Oke, terasa lebih advance ya, terasa lebih ya. Mungkin kalau dikasih skor mungkin bisa 8,5 kali ya. Ya. Benar gak? So, sebetulnya bagus sih kalau kamu bisa menyusun kalimat ini dan dapat skor tinggi di IELTS. But kira-kira for many of you or for most of you, kira-kira yang lebih sederhana kalimatnya ada nggak? Di sini kita kelihatan yang kenapa kamu bisa katakan advance mungkin. And who was speaking tadi? Yusuf bukan sih? Yang tadi bicara siapa? Saya dapat yang apa sederhana, lebih ada yang lebih sederhana gitu, mem. Tapi nggak tahu lebih sederhana atau bukan. So who is speaking now? Ibu kok nggak bisa lihat siapa yang bicara ya? Ini siapa yang lagi bicara? Can you mention your name? Halo. Halo, mem. Iya, ini siapa yang lagi Saya bicara? Zidan, mem. Oh, Zidan. Oke, Zidan. Oke, Zidan, kalau ini lebih advance. Kamu ada versi yang berbeda? Ada, mem. Oke, kita ketik lagi ya. Kita ketik lagi. Sini deh. Oke, silakan. Overall, the library saw an increase in reading among its members during that time. However, female readers read fewer books in the past year compared to earlier years. Oke, seperti ini? Iya, mem. Okay. So we can compare this from Zidan and then
numbers in last paragraph. I follow the rule ladies first. Wait, what happened? I'm sorry. Then, actually, you can choose first gentlemen and then ladies. Okay, wait a minute. Jadi kita lagi bahas apa nih? Tiba-tiba, sorry. Kayaknya hilang semua deh. Wait a minute. Salah kayaknya gitu ya. Okay. I think yang tadi di unnoted hilang semua ya. But as we have discussed tadi ya, ada yang pakai and I recognize that both of you use female instead of women. Female readers ya tadi ya. Yang pertama maupun yang kedua, oke. Kemudian tadi although kamu ganti dengan however untuk menunjukkan adanya fakta yang berkebalikan seperti itu. Maybe let's continue with the video ya. Mau udah lihat kan screen Ibu? Sudah balik Sudah, ke Bu. YouTube-nya belum? Sudah ya? Ya, Oke, kita lanjutin. To main paragraphs 3 and 4, in which we include the detailed data, numbers, or percentages. It is better to group data with similar features or trends, so it is easier for an examiner to follow. In this case, I group the data by gender. What I mean is that I described first females' numbers and then males' numbers in last paragraph. I follow the rule ladies first. Then, gentlemen. Actually, you can choose first gentlemen and then ladies. It's up to you how to order. But remember, you should describe the data by gender in separate paragraphs. Otherwise, you may confuse yourself as well as the examiner who will read your writing. The number of books read by females doubled in the first 2 years. It was about 5,000 in 2011. During the next year, women read 8,000 books, which were twice more than that read by their counterparts in the same year. Then, it continued to grow until reaching a peak of 10,000 by 2013. Here, I made some comparisons in the second and third paragraphs. In overview paragraph, the last year compared to the previous years. And in the third paragraph, the number of books read by males and females compared to each other. Now, let's read the instruction on the question card. It is written that, make comparisons where relevant. Now, move on to the last paragraph. Meanwhile, the figure for men increased throughout the period. It started at a low of nearly 3,000 books. There was a sharp rise before it outnumbered the figure for women in 2013. This number reached a high of 14,000 at the end of the period. As you see, I described some extreme points with the same phrase in the last paragraph. For example, a peak of, a low of, a high of. These phrases are useful to show the key features in the graph. I have written 151 words. It is within the required word length. So, you also should write no more words than that, because extra words are not counted as an extra band. Now, you give me a band score for my writing. These are useful to show the key. Okay, now let's discuss the rest 2 paragraphs of this writing. So, what can you say about the 2 paragraphs based on our last discussion? Kira-kira masih ingat strukturnya? Anyone can say something? Di paragraf ketiga, tadi kan overall yang general ya, paragraf kedua ya.
So paragraf ketiga di sini, the number of books read by females doubled in the first 2 years. Berarti dari 2011 ke 2013. Dari mana ada kata-kata double diperoleh? Ada yang bisa menjelaskan? Okay, please. Dari 2011 ke 2013. Please. Silakan. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Mungkin yang double itu kayak perbandingan jumlah main sama momennya, ma'am. Bukan, ini masih yang Oh, perempuan. masih perempuan ya, ma'am. Yes. Hmm. The number of books read by females double in the first 2 years. Berarti kita lihat tahun 2011 ke 2013. 2011 angkanya berapa? Angkanya berapa di 2011? Ada yang 3.000, ma'am. yang perempuan itu yang merah. Oh, Female 5.000, oh ma'am. 5.000, ma'am. Maaf, ma'am. 5.000, betul, nggak apa-apa. 2013 berapa? Berapa banyak? 10.000, Mem. Ya, 10.000. That's why kita bisa katakan double ya di 2013 karena 2 kali lipatnya kan ya dari 2011 ya. Nah, Iya, ma'am. di situ dilanjutkan kalimatnya. It was about 5,000 in 2011. Titik kalimat kedua. Lalu selanjutnya, during the next year, women read 8,000 books, which were twice more than that read by their counterparts in the same year. Nah, situ dikasih highlight kuning tuh. Bisa dijelaskan maksudnya apa? Jadi untuk yang kalimat itu dia berkata bahwa pada tahun 2012 untuk yang perempuan itu membaca lebih banyak atau lebih 2 kalinya dari lawan jenisnya. Berarti karena lawan jenisnya itu laki-laki, dia membaca sekitar 4.000 pada tahun 2012, sedangkan yang perempuan membaca sebanyak 8.000 buku. Yes. Jadi di tahun 2012, di sini indikasinya kan during the next year, berarti 2012 ya. Women read 8,000 books, which were twice more, berarti 2 kali lipatnya dari yang dibaca laki-laki pada tahun yang sama. Sama-sama di 2012, laki-laki membaca 4.000. Jadi walaupun angkanya kita nggak tulis 4.000, udah kelihatan hubungannya ya. Karena memang kita mau melakukan comparison, kita bandingkan. Jadi nggak perlu semua angkanya kita tulis di sini. Ya, cukup dengan kamu bilang ini 2 kali lipatnya dari the number of books read by men, itu udah jelas in the same year. And then the last sentence in the third paragraph says, then it continued to grow until reaching a peak. A peak tadi kan sama aja the highest point ya, atau titik maksimum kalau di grafik ya. A peak of 10,000 by 2013. Nah, lalu paragraf selanjutnya ada kata meanwhile. Meanwhile berarti dia akan menjelaskan angka untuk yang cowok sekarang. Karena tadi di paragraf sebelumnya kan yang cewek. The figure ini berarti angka ya. Ingat, the figure itu sinonim untuk numbers ya. The figure for men increased throughout the period. Jadi selalu naik ya. It started at a low of, jadi dimulai dengan titik paling rendah yaitu 3.000 buku. And then there was a sharp rise. Kenapa kita bisa katakan sharp rise? Karena memang di grafiknya kita lihat cukup curam ya kenaikannya ya. There was a sharp rise before it outnumbered. Apa maksudnya outnumbered? Menyusul, mem. Yes, menyusul, betul. Outnumbered, jadi dia menyusul the figure for women in 2013. Di 2013 tuh dia menyusul. This number reached a height of 14,000 at the end of the period. Berarti paragraf ketiga menjelaskan line graph untuk yang cewek, tapi di compare juga dengan yang cowok.
Lalu yang keempat itu menjelaskan fluktuatifnya si cowok tapi dibandingkan juga dengan si cewek. Kira-kira sebetulnya kalau berdasarkan struktur yang pernah Ibu jelasin di awal, ada yang kurang nggak sih? Iya, Mem. Apa tuh? Yang bagian kesimpulan gitu, Mem, di paragraf Ya, akhir. betul. Jadi memang di awal Ibu sempat bilang ada paragraf terakhir kesimpulan di akhir. Nah, untuk contoh ini dia tidak memberikan kesimpulan. Jadi sebetulnya adanya kesimpulan atau tidak ada kayaknya sih tidak terlalu signifikan ya. Nah, karena di awal di sini sudah ada data secara general gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya juga sudah menjelaskan secara detail untuk yang men and woman. Nah, mungkin karena ini keterbatasan kata, di situ kan hanya 150 kata, makanya dia tidak memberikan kesimpulan. Tapi kalau nanti untuk ujian Ibu tidak akan membatasi kata-katanya, jadi tolong tambahkan paragraf kesimpulan pada saat final exam. Gitu ya. Now, let's look at another example. Ada pertanyaan nggak untuk line graph tadi? Masih menyisakan. Belum ada, Mem. Oke, kita masih menyisakan pie chart satu lagi. Nah, atau circle graph atau pie chart. Semua bisa kelihatan? Ya sudah, Mem. Can you look at the slide now? Okay. So a circle graph atau a pie chart shows parts of a whole. Jadi ini intinya adalah bagian dari keseluruhan. The entire circle represents 100% of data and each sector itu juring ya. Setiap juring merepresentasikan a percent of the total. Circle graphs are good for comparing each category of data to the whole set. Nah, ini di sini yang menggambarkan apa? Bisa menjelaskan? Circle graph apa nih? Ada cantaloupe, ada strawberry, ada banana, blueberry, and kiwi. Ini circle graph ini menggambarkan apa? Mungkin banyaknya buah-buahan pada saat buah, Mem. Yes. Cantaloupe itu adalah buah apa tuh? Lewah ya, kalau Ibu cek itu adalah lewah atau melon ya. Oke, jadi ini adalah kandungan atau isi dari semangkok salad buah ya. C itu bisa dikatakan 2,5 cup, 2 cup gitu ya. Ya betul. Lalu banana 2 cup, blueberry 1 cup, kiwi setengah cup. Jadi pakai satuannya itu. Nah, kalau kita lihat pertanyaan panduannya, which two fruits together make up half of the fruit salad? Kalau berarti kan setengah dari fruit salad ya, kita bisa lihat di situ bahwa banana and strawberry kalau digabung itu udah mengandung setengah dari semangkok salad ya. Kemudian which fruit is used more than any other? Yang paling banyak digunakan adalah si cantaloupe. Nah, jadi ini nanti apa namanya? Bisa juga nanti informasinya kamu ganti dalam bentuk percentage. Ya, misalkan strawberry berapa persen dari semangkok salad isinya. Lalu yang paling sedikit siapa gitu ya. Nah, ini untuk circle graph. Nanti kita lihat lagi ini. Kemudian kayaknya ini ada contoh. Enggak ada ya. Jadi ada juga soal yang mengandung circle graph, tapi dia lebih dari satu. Ya, sekarang kita lihat ini dulu deh. More video to see. Oke, bisa terlihat? Sudah, Mem. Around the world. Here we look at a pie chart.
This is one of task 1 types which will come in the real exam. Look for the other types in my videos. Each of them will be seen in your exam with the same possibility. It means you should be familiar with all of them to get a high score. This is an example of a pie chart. Why it is called a pie chart? Because it looks like a pie. Before eating a pizza or an apple pie, it is divided up into slices. Each slice can be cut largely or smaller, depending on the person who eats. But the size of total pie cannot be changed. So, this kind of chart is easy to represent the total amount of something in different proportions. In this case, the chart is divided up into the shares of total food consumption held by each of 7 different food types in 2014. Now, let's write a report describing the pie chart. The easiest part of the report is to write the introduction. For this, you simply paraphrase the topic sentence. Here, how I wrote it. The pie chart compares the percentage of 7 food types which were consumed by the world population in 2014. Here, I used compares instead of shows. Why is that? Well, this kind of chart tests your ability to compare or to contrast data. There is no data changing over time. All we can do is just to use comparative language. The second easiest part of the report is to write an overview. For this, you will write 1 or 2 sentences by describing a general trend or some key features of the chart. But you don't need to use any numbers to support your statement. Now, let's look at the pie chart. There are 7 food types. And which food type was eaten the most by the world population in 2014? Try to find it. I'll give you a couple of seconds. So, for those of you who were able to find it, congratulations. And for those of you who want to enjoy watching, feel free. Meat was eaten by people the most. The second most consumed food was fish. Both of them are originated from animals. So, they can be grouped into one category. The others are plant source foods. We can group them into another category. In the overview paragraph, I'm going to include the 2 main food sources into one sentence. Overall, people feed themselves mostly with animal-originated foods such as meat and fish. Besides plant source foods in that year. As you see, I use the adverb word mostly to form the overview sentence. This is one grammatical structure to vary your sentence forms. Remember, it is important to use a variety of sentence structures if you want to achieve a 7 and higher. Now, let's have a look at the instruction on the question card. It is written that make comparisons where relevant. So, how to compare the data on the chart? If you compare 2 figures simply by saying one is more than the other, or the other is less than the one, you only limit your score. There are some different ways of making comparisons. One of them is to use superlative forms. Here, how I formed it. In detail, the red meat was the most consumed food type all over the world. It accounted for nearly 1/3 of the total food consumption. The second most consumed was the fish at 27.9%. These 2 products altogether made up the majority of the whole consumption. Here, the superlative form is the most consumed. It means the figure for red meat is the highest than any figure shown on the chart. Another superlative form is the second most consumed. The percentage of fish consumption is the second highest figure. So, one alternative way for making comparisons is using superlative forms. In the public version of writing task 1, band descriptors, it is written that the candidate, who uses a wide range of structures, gets 8 score for their grammatical range and accuracy. This is one of 4 criteria on which your writing will be evaluated.
in terms of crops, namely rice, bread, and cereals. They consisted about 1 in 5 of the total. Their percentages varied from 2.5% to 11.7% respectively. In addition, the bread was eaten twice as much as the rice, but was eaten twofold as less as the cereals. There is another way of making comparisons with the phrase as much as or as less as. If you look at the chart, it is visually seen that the percentage of bread is twice more than the rice percentage, but twice less than the cereals. In this paragraph, I gave the same ideas in a different way in the last sentence. Here, the word respectively means these provided percentages by an order belong to the crops which names mentioned in the same order before. In other words, the first figure, 2.5%, is related to the rice consumption, and the last figure, 11.7%, is related to the cereals consumption, and the figure for bread can be found between the two figures. So, why do I only give the two figures instead of three? Well, if we have a look at the instruction on the question card, it is seen that summaries the information by selecting, so you don't need to write every single information in your report. Select and write the main features which are relevant in your opinion. Fruits and vegetables constituted the rest consumption. They shared almost the same level at just above 10%. There are some useful vocabulary to tell the percentages in a different way. 1/3 of the total means it is 33%. The majority of the whole, it is more than 50%. 1 in 5 of the total, it equals 20%. And the twice means twofold. Okay, now let's discuss the paragraphs and this writing. So when we look at the structure, it has a common structure from the previous one with one sentence or the first paragraph for introduction, and then the second paragraph for the general sense of the pie chart, and the last two paragraphs for the detailed explanation. Tapi bedanya kalau di pie chart, kita menggunakan banyak istilah percentage atau proportions di sini ya. Oke, bisa sebutkan nggak ke Ibu kalau paragraf pertama udah oke ya, kamu tinggal paraphrase, kemudian paragraf kedua itu overall, depannya sama atau in general, kita nyatakan dengan yang paling jelas dari grafnya atau dari chartnya, apa yang paling dominan di situ. Di situ kan dikatakan people fed themselves mostly with animal originated foods such as meat and fish besides plant source foods in that year. Jadi general sense of the graph. Lalu kita fokus ke paragraf 2 dan 3. Now please mention beberapa cara untuk menyatakan proporsi dalam paragraf tersebut. Silakan. Di kalimat paragraf ke-3 dan ke-4. Yuk, siapa? I would like to hear from, okay, Stephen DJ. Are you here, Stephen? Ya, silakan Stephen sebutkan bentuk-bentuk proporsional yang dinyatakan dalam paragraf kedua dan ketiga. Tinggal kamu baca aja tuh, pilih. Overall, people feed themselves mostly with animal Bukan. No. Kalimat fish besides dalam plant source food in that year. Wait, Stephen. Paragraf ke-3 dan ke-4, sorry. 3 dan ke-4, bukan paragraf kedua. Di paragraf ke-3 dulu deh. Mana yang menyatakan proportion? Okay. Maybe the most consumed, 1/3 of the total.
Is that right, ma'am? Yes. Ada lagi, betul itu. 1/3 of the total, bagus. The Ada lagi? maybe the percentage, ma'am. The Yes. 27, 27.9. maybe, ma'am. That's true. Jadi ada dua dalam paragraf ketiga ya. Yang pertama 1/3. 1/3 itu kan nearly 1/3. Berarti kan itu kira-kira ya, approximately ya. Jadi kalau dalam bentuk percentage itu kan sekitar 33% tuh. Lalu setelah 1/3 masih di paragraf yang sama ada juga 27.9%. Jadi dalam paragraf ini ada dua cara penyampaian proporsi dan ini dapat nilai yang bagus karena memang kita nggak selalu pakai persen. Kita bisa pakai bentuk pecahan. 1/3 itu kan bentuk pecahan ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan proportion. Oke. Next, Aura. Coba Aura. Aura Iya, Ma'am. di paragraf selanjutnya. Di With paragraf information. 4 ya, Ma'am. Ya. Yang menunjukkan proporsi itu ada di 1 in 5 of the total karena dia menunjukkan salah satu 1 in 5 berarti 1 dari 5 ya. Yes, correct. 1/5 ya. 1/5 Iya, berarti 1 berapa per 5. persen? Kali 100 berarti. Berapa persen tuh? 1/5 berarti 20. Yes. Jadi instead of saying 20%, kita juga bisa bilang 1 in 5 of the total gitu ya. Jadi Iya, pakai Ma'am. vocabulary yang berbeda. Apalagi di situ Aura? Terus ini dia menyatakan juga dalam angka 2.5 to 11.7. Lalu ada juga kata-kata twice Ya, jadi sama twofold. kata-kata twice sama twofold ini digunakan untuk membandingkan. Jadi di situ dikatakan banyaknya roti dimakan 2 kali banyaknya nasi, ya. Tapi sedikit 2 kali dari sereal. Jadi itu untuk membandingkan antara 3 kategori di situ ya. Betul. Nah, now kan ini udah caranya pakai pie chart. Now let's get back to our pie chart, and then I want you to write a paragraph di sini, oke? Silakan, kalian boleh screenshot dulu gambarnya. Jadi kamu bikin bukan satu paragraf ya, buat sebuah tulisan untuk menginterpretasikan pie chart ini. Jelas? Sudah di screenshot? Ibu akan stop share kalau sudah di screenshot. Untuk yang Phoebe's Fruit Salad Recipe. Sudah ya, Ibu stop share ya. Silahkan dibuat kalimatnya. Oke, kita bisa pakai. Semua udah punya gambarnya ya? Kalau Ibu pakai whiteboard. Sudah, ma'am. Kalau Ibu pakai whiteboard, lalu kamu ketik di whiteboard, bisa nggak sih? Coba ya. Oke. Caranya ada yang bisa mengetik di sini? Ada yang bisa kasih tahu Ibu nggak caranya ngetik di whiteboard? I'll find another way. Sambil ditulis ya, nanti kita tinggal bahas.
Oke, gini aja deh. Ibu akan ketik, silahkan kalian mau bacakan. Di sini kebetulan Ibu ambil ini bukan dari apa namanya soal IELTS ya, jadi kamu bisa menyusun kalimat introduction-nya sendiri. Kira-kira paragraf 1 apa isinya? Bu mulai dari, nah silahkan dilanjutkan. Bu panggil ya, buat kalimat introduction-nya dulu coba. Nita Putri Lestari, can you read me the first paragraph? Ya, mem, sebentar, mem. Oke. Ini partisipan 28 pada pergi kemana ya, Rizky? Ada beberapa yang izin, Mem. Izin kemana? Ada yang mengantarkan adanya, ada yang Tolong nanti di report ke Ibu ya, Rizky. Berarti kan ada sekitar 8 orang yang nggak ada. baik, Mem. 8 orang itu siapa aja, alasannya apa? Dan izinnya harusnya ke Ibu ya. Masa tiba-tiba, kecuali itu urgent ya. Oke, kita lanjut aja. Tadi siapa tadi? Nita Putri ya. The pie chart shows atau siapa aja selain Nita, kalau Nita belum siap, silakan. Dari sekilasnya, the pie chart shows Phoebe's fruit salad recipe. The pie chart shows, yes, Taufik, Phoebe's fruit, is that what you say? Fruit salad recipe. Recipe. Oke, ada yang berbeda mungkin? The pie chart shows, apalagi kira-kira? Ayo, silakan. The pie chart. Ada, Mem. Yes, apa? The pie chart shows the comparison of fruit The total amount of that use in the recipe. In The recipe. the recipe. Yes. Oke. Ada lagi yang lain? The comparison of fruit that used for the recipe, more likely. Oke. So ya. Ya, ada lagi yang lain? Next. The amount of raw materials needed is XC. The amount of the total amount of raw materials needed is XC. 2.5 plus half plus 1 plus 2 plus 2. Okay. Wait a minute. We're still in the first paragraph. So kira-kira ada bentuk lain nggak?
Ini kan ada dua versi, satu versi Rafli, satu versi Rizky, ada yang versinya berbeda. Ada lagi, ayo. Ada lagi, ayo silakan, nggak usah takut-takut. Come on. Kita masih di first paragraph ya. The pie chart shows, silakan. In the use of fruit in the fruit salad recipe. The use of fruits. Boleh nggak kita tulis Oh, the proportion misalkan? oh, boleh ma'am. Bisa ma'am. The Karena proportion. kalau comparison kayaknya karena kita lebih melihat proporsinya ya Iya ma'am. dari satu mangkok salad. The proportion of apa kira-kira? Of the fruit salad recipe ma'am. Of fruit ingredients, for Oh ya, fruit example. ingredients. Ya, kita tulis gini ya. The proportion of fruit Of ingredients fruit ingredients in the in a bowl of Phoebe's salad. Semangkok kan, ini dalam semangkok kan? iya ma'am, betul ma'am. Oke, kira-kira gini ya. The pie chart shows the proportion of fruit ingredients in a bowl of Phoebe's fruit salad. Ini paragraf pertama. Paragraf selanjutnya. Jadi dalam satu mangkok itu terdiri dari cantaloupe 2,5 cup, strawberry 2 cup, banana 2 cup, blueberry. Yang overall-nya apa? Overall. Makan. Overall. Yuk, kalau disebutkan lebih cepat nih. Sebutkan jawabannya. Overall. Iksan, gimana Iksan? Kira-kira paragraf selanjutnya isinya apa nih? Sebentar, Ma'am. Overall, yang paling kelihatan tuh apa? Paling dominan. The biggest recipe in cantaloupe, ma'am. Yes, how do you write the sentence? Tadi kalau totalnya 8 cup, kata Rafli tadi 8 ya, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kira-kira si cantaloupe kan paling besar tuh. Kita bisa nyatakan dia dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk persen. Kira-kira mana yang lebih enak? Kan yang paling jelas tuh si cantaloupe yang paling banyak kandungannya ya. Yang paling banyak ada di salad. 2,5 cup dari 8 cup itu kira-kira seperberapanya dari total fruits in the salad. Proportion aja nih. Proportionnya kamu mau nyatakan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk persen? Persen, Ma'am. Boleh. Berapa jadinya? Kira-kira 2,5 cup dari 8. 31,25%. Kira-kira adalah 31 tuh kira-kira apa? Seperberapanya. Kalau kayaknya kita nggak bisa terlalu precise juga ya. Jadi dalam mengutarakan data, jadi around berapa persen? Atau nearly, tadi kan ada kata-kata itu ya, atau approximately? Approximately 1/3 from itu memang apa? The graph, Yes. the pie graph. Overall, The fruit salad contains apa? Contains the cantaloupe
tense apa? The cantaloupe approximately 1/3. 1/3 atau 30%? Terserah mau pakai yang mana. 30% aja mungkin ya, Mem, biar gampang. 30% Hmm. of Of cantaloupe. theirs. Iya, Gitu kan ya? iya, Mem. And then atau kalau di paragraf kedua, saran ibu sih angkanya belum kita masukin. Jadi kamu bisa the biggest portion of the fruit is cantaloupe, followed by strawberry and banana. Ya kan? And the least portion of fruit is kiwi. Lalu nanti di paragraf selanjutnya kita baru masukin angkanya. Ya, and don't forget to mention the same amount of banana and strawberry. Ya. Nah, Ibu kasih kamu tugas untuk menyelesaikan ini saja, nanti disubmit di MS Team. Can you do that? Menyelesaikan menyelesaikan interpretasi dari grafik ini. Bisa? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Thank you. Kira-kira selesainya hari ini atau besok? Atau next week before final exam? Mungkin karena Ibu hanya pegang 2 kelas ya, jadi mungkin kita tetap ada final, jadi kita nggak usah nunggu jadwal UAS bersama. Jadi next week di jam yang sama, di hari yang sama, kita final ya. Ibu kasih 1 graph, nanti kamu tulis interpretasinya. Jadi tetap di jadwal perkuliahan biasa, tolong nanti carikan kelas yang kosong. Bisa gitu ya? Baik, Mem. Oke. Any questions before I end today's session? Kapan mau di-submit? Ibu nanti akan setting di MS Team? Tomorrow? Next week aja, Mem. Next week before the final ya? Okay. So, one last question. Which one do you prefer? Bar, line, or chart? Pie chart for your final exam. Ibu kasih pilihan. Bisa kamu nanti diskusikan dulu, nanti bisa WA Ibu hari ini. Oke? Okay? Is it okay? Jadi, mungkin kamu discuss dulu yang mana yang kamu lebih prefer untuk ujian di antara ketiga itu. Alright? Oke, Mem. Okay. Iya, Thank you Mem. very much for today, and see you next week for the final exam. Yang tadi udah keluar, tidak dengar informasi Ibu, tolong disampaikan ya, Rizky. Jangan lupa untuk tugasnya juga tolong disampaikan ke teman yang lain, oke? Okay? Alright. Ya, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Makasih, Mem. Mem. Waalaikumsalam. Terima kasih.